कलेक्टर जेतले हम कहले हाँ हाँ से तले हब सब बेला तले हब जे इने पूजा करबे ना तल के भोग फुटाइबे भोग तलु कसबा गति दूर की हाँ तो हैं हाँ ये है जान के करबार कहले कथा से लोक लागिबे बेला केनता लोक लागिबे केबे से लोक लागिबे इना तो ऐसे तो किछु सुविधा नै ना। हेलो फ्रेंड्स आपण मानक स्वागत आपण मानकर प्रिय कृष्णार यूट्यूब चैनल कृष्णा की किचन एंड ब्लॉग रे। आज आमे जाइथिलु बलांगीर डिस्ट्रिक्ट भितर थिबार भीमडुंगरी के जेन ठाने की बहुत बढ़िया पर्यटन स्थली अच्छे आउ बोटिंग रो भी सुविधा करा जाय छे पार्क भी अच्छे तो बहुत बढ़िया दर्शनिक जगह गुटे है। आउ सेनर इष्ट देवता जे अछन भगवान शिव भीमबुढ़ा अवतार रे सेठान के भी आमे गलु से मंदिर के सेन पुजारी के भेटलु आर तार किछि सुविधा असुविधा तार वास्तवता तार सत्यता आमे किछि जानबार के पाइलु जेनटा के सुनी करी बहुत दुख लागला। तो आसुन सेटा सुनमा आमे। नमस्कार आज्ञा आपन को स्वागत हमर यूट्यूब चैनल रे। आउ आपन काना इठाने पुजारी भाबे काम करसन के सबुदिन आपन केते वर्ष हैला एटा इन काम करली ना आया तो वंशगत पूजक हाँ हम हाँ आया पूर्व पुरुष रो ए पूजक हाँ हाँ ए गार ना भी भीम नौरे हाँ आया ए गार गौत्या ने भी भीम को अच्छा अच्छा ए पहाड़ ना भी भीम पहाड़ हाँ भगवान ना भी भीम बुढ़ा बाबा भीमाशंकर। तो ई जेन भीममुड़ा बाबा बोली करी अछन एटा कहार अवतार है कि शिवंकर गोटे अवतार तपस्या रहिले गोटे तपस्या पीठ अच्छा अच्छा सती झाँस देला परे हाँ हाँ सतीकर स्वभाव जेन विष्णु काटी थिले हाँ इटा गोटे खंड ऊपर छाउनीटा पत्थरटा अच्छा अच्छा ई पत्थरटा गोटे आपण ऊपर के गले देखि पारबे हाँ, हाँ। चित्र हाँ हाँ आसाम गुवाहाटी कामाख्या देवी हाँ हाँ ई हाँ भीमा देवी अच्छा अच्छा ए भी मांगर गोटे जुनिरु जंत्र अछि जुनि खंडटे पड़िजे जुनिरु जंत्र अच्छा अच्छा बेला सठी प्रकार जंत्र अछि इन कामाख्या देवी रे जोनी पड़ी करी जेन पूजा पाउछन माता इनो भी हेंता तार माने ताकर जोनी रो गोटे खंड पड़ी करी पूजा पाउछन जंत्र अच्छा अच्छा जंत्र अछि तो सठी प्रकार जंत्र अछि हाँ हाँ एही पर कि महाराज जे साधना करूथले हम्म बालक दास बोली रे जणे 1967 साले आज्ञा से ऊपर साधना करूथले से जंत्र रे हाँ हाँ से शून्य रे उठुथले अच्छा अच्छा शून्य रे उड़ी उठुथले पानी रे चालुथले नदी ऊपर चालुथले वर्षा करे पारुथले तो बहुत से महान तपस्वी टे थिले से लिम पाइन भी तार खाइ अन्न ने खोजाय लिम पाइन पउथले और से शून्य रे सुथले बा भगवान को शयन जगह अछि भितरे सुरंग अछि से शयन रे सने शयन करूथले से भी एबरे भगवान भले लोक महान तपस्वी जणे न रहुतिले ताकर नाम होजे बालक दास बालक दास से प्रभु सेते दिनो इने से गिरी गोवर्धन पूजा रे आरंभ कराइथिले आ पूर्वरु तो भीमबुढ़ा पूजा होउतला इंद्र पूजा आ इने 64 टा गुम्फा अछि पहाड़ रे 64 टा गुम्फा अछि 64 गुम्फा अछि भीम पहाड़ रे भीमबुढ़ा बाबा जेन अछन इनर मुख्य देवता इनर मुख्य देवता ई हमर भीममुड़ी रो भीम पहाड़ रो मुख्य देवता भीमबुढ़ा देवता हमर अछन जे कि स्वयं भगवान शिवंकर अवतार भगवान शिवंकर अवतार से इने तपस्या रे रहले सतीकर पिंड हैला छाउने भीतरटा हैला गुम्फा ए गुम्फा रे भीमबुढ़ा बाबा ए जुगुरु तो ताकर शोक रे आसी कर भगवान इन रही जी छन सतीकर सब ए जन बोहिगिरी हां ब्रह्मांड बोली थिले जुग बोली थिले सेने विष्णु चिंता करले शिव मायारू केनता करी बाहरी पारबे हां शिव तो सतीकर भला सब बोहिगिरी पागल बोलिया बोलु छन हां काना कराई बा होइले जे रे सुदर्शन चक्र बोले अछे उबे हेले आपन ऑर्डर नेनो हां हां विष्णु ऑर्डर ने देले चक्र काटी पारे हां हां हेले जेतेले विष्णु हेटा ऑर्डर देले एटा काटी आनले खंड 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 करी केना हाथ पड़ला केना मुड़ पड़ला केना गोड़ पड़ला केना कान पड़ला केना नाक पड़ला सब ना गोटे पिट देता अच्छा अच्छा आसाम गुवाहाटी रे गोटे यूनिक खंड पड़ला हां सेने कामाक्षी देवी हिसाब सेने मान्यता हैला हां इने भीमा देवी हिसाब इने गोटे जंत्र लुप्त पीठ तपस्वी पीठ एटा हां हां तार माने साधु मने जानी दिले पूर्वरु आ जते बेले सर्वे हैला जंत्र गुडा को जते देखा हैला चित्र गुडा के चित्र के फोटो करी करी दिल्ली भुवनेश्वर जते नेले सेने सेते बेले जना गला जे पीठरे तंत्र मान्यता कमन दिले पाइली। तो इनर के मुख्य पूजा हेसी क्या मासे के बड़वारी यात्रा हो गिरी गोवर्धन अच्छा कार्तिक रे दीपावली रे हां हां हां
ଗିରି ଗବର 24 ପ୍ରହରୀ ହେସି ନାମ ଯଜ୍ଞ ହୁଁ 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 ମହୋତ୍ସବ ହେସି ହୁଁ ହୁଁ କଂସ ଦରବାର ହେସି କଂସ ଦରବାର ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଉ ବଡ଼ ଭାରି ମିନା ବଜାର ଲାଗ୍ସି ଅନ୍ନ ଛତ୍ର ହେସି ହୁଁ ହୁଁ ସିଆଡ଼େ ପାର୍ ଅଛେ ବୋଟିଂ ଅଛେ ହଁ ହଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଛେ ଏ ଦେଖିଲେ ନା? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ତ ବହୁତ ସୁବିଧା କରୁଛନ୍ ହଁ କାମ ଦାମ କଲେ ଭଲ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ହୁଁ ଯାର ଲାଗି ହଁ ହେଇଛି ନା ଉନ୍ନତି ଏଠି ଲାଗି ହେଇଛି ନା ହଁ, ଏ ହଁ। ଜାଗାକେ ନେଇକରି ହଁ ଏ ଜାଗାର କିଛି ଉନ୍ନତି ଟିକେ ହେଇନି ପାରୁଛେ ଦେଖ ଆପଣ ତ କାଣା କଲେ ଆପଣ ଟିକେ ନବ ଆସିଲେ ଯେ ହଁ ହଁ କେନେ ବସିଲେ କହନ୍ତୁ ତ ହଁ ତ ହେ ଜାଗାରେ ଯଦି ଛାତ ଫାତ ପଡ଼ିଛି ତାହେଲେ ବସି ପାରିଥିଲେ ହଁ ହଁ ଫ୍ୟାନ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ଲାଗିଥିଲେ ହଁ ବର୍ଷା ହଉ କି ଖରା ହଉ ଲୋକ ଦେଖିଛି ଏଇଟା ବାବା ମୋର ଟାଇଟା ଏଇଟା ଏଇଟା ହଁ ହଁ ଯେତେ ଅଛ ଏଇଟା ଏଇଟା ସରକାରୀ ଚାଇନା ନେଇ ଲାଗବା ହୁଁ ହୁଁ ବାଟ ଘାଟ ହେଇଛେ ତଲେ ହେଇଛେ ବିଲ୍ଡିଂ ହଉଛେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହଉଛେ ପାର ହଉଛେ ବୁଟିଂ ଚାଲିଛେ ହୁଁ ହଁ ସେଟା ହଁ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଯାହା ଭୀମବୁଢ଼ାର କୌଣସି ହଁ ଆପଣ ତ ସେଟା ହିଁ ଚାହିଁବେ ଆପଣ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ପୂଜାରୀ ହନ୍ ମୁଁ ଏଇନାର ଆପଣ କଲେକ୍ଟ ସେଟା ହିଁ କହି ଚାହିଁବେ କହି ହାରିଗଲି ନା ଆଚ୍ଛା ଏଇନା ରୋଷେଇ ସାରିଲେ ଦରକାର ହଁ ପାନ୍ କ୍ରମ ଅଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଟାଇମ୍ ହଁ ଦେଖ ମୋତେ ଗୋଟେ ନିହାତି ଗୋଟେ ରୋଷେଇ ସାରିଲେ ଦରକାର ହଁ ତ ନିହାତି ସେଟା ଲାଗି ନିହାତି ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଟ୍ରିନ୍ ହଁ ଦରକାର ହଁ এটা ଗୋଟେ ଛାତଟେ ଦରକାର ଯେ କ'ଣ ଦରକାର ଅଛି କାମ ଭଗବାନଙ୍କର ଲାଗି ଆର୍ ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜାରୀ ଲାଗି ନିହାତି ସୁବିଧା ଟିକେ ହେଲେ କି ଆପଣ ସବୁଦିନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଇନ ପୂଜା କରିପାରିବେ ରହିକରି ତାପରେ ସେ ଆର୍ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ଗଲା ପରେ ଆପଣ ସିଢ଼ି ତଲକେ ଉପର ତଲ କରି ଆଣିପାରିବେ କେଁ ତଲେ ଲାଗଲେ ହେଲେ ନି ହୁଏ ନି ହୁଏ ସବୁ ଦରକାର ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ତ ଆଉ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଅଛେ କିନ୍ତୁ ଯେନ୍ ଯେନ୍ ଦେବୀ କି ଦେବତା ଏଠାନେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ ତାଙ୍କର କିଛି ସୁବିଧା ଏଠାନେ କରାନି ଯିବାର ନା ପୂଜାରୀର ସୁବିଧା ନା ଭଗବାନଙ୍କର ହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଇଁ ଆଶା କରୁଛେ ଇ ଭିଡ଼ିଓଟାକେ ଆପଣମାନେ ସେୟାର করবে ଆଉ ସେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ପାଖକେ ଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯିବା ଯେନ୍ମାନେ ଇନର ସୁବିଧା କରିପାରିବେ ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଯଦି କିଛି ଉନ୍ନତି ହେବା ବୋଇଲେ ସେଟା ଆମର ଉନ୍ନତି ହିଁ ହେଥିଲାଗି ଆମେ ଇ ଜିନିଷମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର କଥା ଆଉ ଯେତେ ବି ସୁବିଧା କରାଯାଉ ଯଦି ଯେନ୍ମାନେ ଆସୁଛନ୍ ଏଠାନକେ ପାଣି ଟିକେ ପିଇବାର ଲାଗି ଅସୁବିଧା ହେବା କି କିଛି ବି ବୋଇଲେ ଏଇଟା ଭଲ କଥା ନେଇ ସେ ତେଣୁକରି ସରକାରଙ୍କୁ ବି ମୋର ନିବେଦନ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଥ୍ରୋରୁ ବି ମୁଁ ନିବେଦନ ଯେ ଏଠାନେ ସୁବିଧା କରାଯାଉ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେତେ ବି ଭକ୍ତମାନେ ଦେଖାବାର ଲାଗି ଆସୁଛନ୍ ସେମାନଙ୍କର ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାଇଁ ହଉ